ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ରହିବ, ରହିଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପାରିବେ ସରକାର ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଗଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଯାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ତା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଦର୍ଶନ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଛି। राज्य सरकार आसथिबा मार्गदर्शिका अनुसार जो विभिन्न पर्यायक्रमे विभिन्न कार्य संपन्न होती तो यही पर्यायर नेक्स्ट स्टेप टी होची 18 तारिख दिन आमर जेहेतु एएसआई एक संस्था को चूड़ांत करिसेंती जे कि आसिकी जो टेक्निकल सर्वे अच्छी ताकू संपन्न करिवे। तो आमर जो आमर आमर जो टीम अच्छी ऑथराइज्ड टीम अच्छी मार्गदर्शिका अनुसार तांको सहित एएसआई एवं जो तांको चूड़ांत जो संस्था अच्छी तांकर समस्त जे ऑथराइज्ड मेंबर माने से दिन 18th को जिबे एवं प्रिलिमिनरी सर्वे एवं टेक्निकल प्रिलिमिनरी विजिट एवं टेक्निकल सर्वे से दिन से माने करिवे एवं ता पई मंदिर रे समस्त सहयोग रे मध्ये स्वतंत्र से दिन पई नीति धार्य करा जायछि जतरे कि द्वार फिटा यथेष्ट पूर्वरु करा जिवो एवं अपराह्न 2 रु संध्या 6 घंटिका समय भितर मध्य कार्यटी संपन्न करने चेष्टा करा जिवो एवं से समय रे दर्शन बंद रहिबो किंतु आनंद बाजार एवं आनुषंगिक जहाँ आमर इन प्लेसेस गुड़ी मंदिर भितर खोला रहिबो।